Yun! What is up guys? Good morning. So linisan natin yung aircon ng Wigo natin. So kung Wigo owner ka, dapat alam mo to. Basic lang to guys. Kasi pag naka-on yung aircon nyo, nakita nyo medyo mainit na, minsan nasa ano yan sa filter or air filter. So dapat alam nyo to. So ang air filter ng Wigo is andito sa loob ng parang drawer. So dapat alam nyo to guys kung paano linisin. Kahit kayo lang, madali lang naman yan tanggalin. So open nyo lang yan. So baklasin nyo yung ano, parang med lock nya. Angat nyo lang konti. Ganon. Huwag kayong matakot na ano yun. Yan. Pagkatapos dito yung blower nya guys. Ayan o, or filter nya. So ang gagawin nyo, hilang nyo lang pakaliwa. Hilang nyo pakaliwa. Ganon. Tapos tatanggal yan. Yan, para matanggal yung lock dito. Ito nabali, naputol na ngayon, di ba? Open nyo yan. Yan, tapos tatanggalin nyo to. Yan. Kung magbalik kayo mamaya, huwag kayong malito kasi mayroon namang arrow yan. So papagpag nyo lang yan or air compressor para matanggal yung alikabok. Lalo na pag ilang months, dapat mga every 1 month or 2 months yung kine-check. So napagpag ko na to kanina guys. Grabing alikabok kasi nakalimutan ko paano siya, nakalimutan ko siyang linisin. Ayan o. So malinis na yan siya guys kasi nalinisan na kanina. So ganun lang. Pagbalik naman, punasan na din konti yung loob kasi alikabok. So pagbalik niyan, tingnan nyo yung arrow, may up. So ganyan. Yun. And then lock nyo lang balik, kaliwa ulit. Medyo matigas siya konti guys, kaya kailangan nyo ng persahin ng konti kasi tulak. Yun. Balik nyo lang yan. Yun. So ayos. Linis na. So check nyo din yung ano nyo, yung coolant kasi para hindi mag-overheat. 2410